जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज ता 20/9/2024 शुक्रवार। आसतु जानिबा आजिर नाटक केउ यात्रा पार्टी केउठी नाटक परिवेषण करिवे। वेलकम माय चैनल आम यात्रा परंपरा। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिवे। कोणार्क गणनाट्य त्रयोदश कैंप द्वितीय रजनी स्थान शंकरा छत्तीसगढ़। आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा सिंहवाहिनी द्वादश कैंप तृतीय रजनी स्थान सोरोडा गंजाम। आजिर नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा दरबार द्वितीय रजनी स्थान पेटछेला रामनगर पारादीप। यात्रा दुर्गा मंदिर त्रयोदश कैंप द्वितीय रजनी स्थान महीधरपुर अनुगुल। आजिर नाटक मुक्ति मंडप। यात्रा श्री विश्व दरबार द्वादश कैंप तृतीय रजनी स्थान टोलकबेड़ा कणिया अनुगुल। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। अशोक सम्राट त्रयोदश कैंप तृतीय रजनी स्थान बंधवाहाल झारसुगुड़ा। आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। गौरी गणनाट्य एकादश कैंप तृतीय रजनी स्थान गड़तुमुलिया सुंदरगढ़। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। तुलसी गणनाट्य द्वादश कैंप तृतीय रजनी स्थान दशदोल पड़िया चांदपुर नयागढ़। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा स्वप्न महल एकादश कैंप तृतीय रजनी स्थान किरीपुर छक बड़बिल केन्दुझर। आजिर नाटक शेष साक्षी मो चका आखी। कलिंग गणनाट्य दशम कैंप द्वितीय रजनी स्थान प्रधान पड़िया थाना पाख निराकरापुर खोर्धा। आजिर नाटक कांदेनारे बाइया मन। यात्रा इंद्रभुवन दशम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान कनकतुरा सुंदरगढ़। आजिर नाटक कोटिए पुण्यरे गोटिए झियो। अपेरा सूर्य मंदिर दशम कैंप चतुर्थ रजनी स्थान भूतमुंडाई पारादीप। आजिर नाटक तोते लागे जाऊ मो आयुष। यात्रा धौली दशम कैंप द्वितीय रजनी स्थान NH16 पुईतला हुमा गंजाम। आजिर नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा। तारिणी गणनाट्य नवम कैंप द्वितीय रजनी स्थान शंखुआ पाटणा अनुगुल।
ଆଜିର ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପଡ଼ିଆ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଟମକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ନବମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପୁରୁଣା ତେଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼ ପୁରୁଣା ତେଗିରିଆ ଆଠଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଅଷ୍ଟମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଠୋକର ଅନୁଗୁଳ ଠୋକର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅତିଥି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରାଇସୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଇସୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳିଗଲ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରିମୁଳି କେନ୍ଦୁଝର ରିମୁଳି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଭୁଲ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଏକାଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଗର ରେଙ୍ଗାଲି ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦଶମ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସବଷ୍ଟେସନ ଛକ ପାରାଦୀପ ସବଷ୍ଟେସନ ଛକ ପାରାଦୀପ। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବନ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ପଳାଶପେଠିଆ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଳାଶପେଠିଆ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତ୍ରୟୋଦଶ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କାହାଣୀ କହିବ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣି। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଶେଷ ରଜନୀ ସ୍ଥାନ ଦୋମୁହାଣୀ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୋମୁହାଣୀ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଦୋମାହାଦା କେନ୍ଦୁଝର ଦୋମାହାଦା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ବିଶେଷ ସୂଚନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।